नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। Decor wallpaper and interior decoration. ताइबा कलेक्शन, Taiba, a house of wholesaler. एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट Ambition Coaching Institute. और फर्नीचर वर्ल्ड। आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्सा विरोध बना और विरोध ने कुछ ही घंटों में हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जो अब तक जारी है। और इसी वजह कर विभिन्न शहरों समेत आसनसोल से गुजरने वाली 31 ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया है। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी विरोध के कारण आज भी बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द थी। इस बात की जानकारी आज रेलवे की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पिछले कई दिनों से विभिन्न शहरों व स्टेशनों से आगजनी की खबरें आ रही है, जिसको लेकर रेल इंतजामिया काफी चिंतित है। आसनसोल रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं। आपको बता दें कि आज भी आरपीएफ और जीआरपीएफ की तरफ से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रूट मार्च किया गया है। वहीं हिंसा की घटना से यात्रियों में भी भय का माहौल बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने आज यात्रियों से बात की है। देखें खबर आसनसोल की इस खास रिपोर्ट को। दिखाइएगा देखेंगे। कहाँ से चढ़े थे? हम बख्तियारपुर स्टेशन से। जो विभिन्न राज्यों में जो ट्रेन में आग लगा दिए जा रहे हैं, इसको लेकर कितना चिंतित है? बहुत चिंतित है। मेरा तो ट्रेन कैंसिल हो चुका है, मैं दूसरे ट्रेन से जा रहा हूँ। और ये आगजनी का तो मामला बहुत ही देश के लिए भी ये है, और हम लोग को भी क्षति पहुँच रहा है। टाइम पर हम पहुँच नहीं रहे हैं डेस्टिनेशन पर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नीतीश कुमार नाम है। हावड़ा जा रहे हैं, कहाँ चढ़े थे? दिल्लार नगर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में स्टेशन में ट्रेन में आगजनी का वाकया हो रहा है, उसको लेकर कितना चिंतित है? बहुत ही কোথায় যাচ্ছে? আমি হাওড়া যাচ্ছি। কি নাম? রাহুল কুমার শর্মা।
এই অগ্নিপথ নিয়ে যে যুবরা যেভাবে স্টেশনে নেমে পড়ছে যে মানে আগজানি হচ্ছে ওইটা নিয়ে কি মানে কত চিন্তিত? দেখো মানুষটা তো অনেক প্রবলেম হচ্ছে, এটাকে নিয়ে গভর্নমেন্টকে বিচার করা খুব উচিত। কেন কি আমরা ডেলি ট্রাভেল করি, কলকাতায় যাই, আসানসোলায় আসার সময় আমাদের অনেক খুব প্রবলেম হয়, বাট এর কোনো সলিউশন হচ্ছে না। এই সলিউশনটা বাইর করা খুব তাড়াতাড়ি उचित আছে। विभिन्न स्टेशन में जिस तरह से आगजनी हो रहा है उसको लेकर कितना चिंतित है? बहुत चिंतित है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, कोई ट्रेन नहीं है। क्या नाम है? रवि कुमार है। कहाँ जाएंगे? हम तो जाएंगे, अंडाल जाएंगे। मिदनापुर में टिकट दे दिया तो धनबाद का टिकट दिया, कैंसिल ही बोला। यहाँ के चले के हम लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे कहाँ दे दिया आपको? टिकट वहाँ मिदनापुर में, वहाँ तो नहीं बोला हमको, जो गाड़ी कैंसिल के यहाँ आए तो असम से आए तो बोल कैंसिल है, तो बच्चे में कैसे जाए हम? कल जो घटना घटा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? घटना घटा उसी की वजह से रद्द कर दी बहुत सारे ट्रेन। ना हम लोग इतना नहीं देखे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जमुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर मोड़ पर रोड पार करते समय जोगन महातो नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि गुंजन पार्क चासीपाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक के पुत्र मनोज महातो ने आरोप लगाते हुए कहा कि गोविंद नगर हाईवे पर पुलिस की गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा कर रही थी और इसी गाड़ी के धक्का लगने से उसके पिता की मौत हो गई। वहीं जब वो इस बात की शिकायत लेकर श्रीपुर फाड़ी पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने कल शाम का कहकर उनकी बात को टाल दिया, ऐसा उनका कहना है। जी हां, जिसके बाद वो लोग मजबूर होकर मृतक के शव को लेकर NH2 पर बैठ गए और विरोध करने लगे ताकि इसका सही इंसाफ हो और परिवार को सही मुआवजा मिल सके, जो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। बाद में स्थानीय पार्षद उषा पासवान ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। जो बोले हम नहीं जानते क्या आप जो करना है जो पकड़ा हुआ है भागने के चक्कर में पकड़े हैं वो अफसर आएंगे कल शाम को, पकड़ने में आएंगे शाम को। हाँ, अभी शंका में 2 गाड़ी पकड़े हैं, एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी पकड़ नहीं एक ही गाड़ी था उसका, हम यहाँ पे एक ही गाड़ी को रगड़ रहे हैं। पकड़ा तो पहले से लगे तो पकड़िए गाड़ी तो है शायद नहीं तो वही तो नहीं बता रहे हैं, जवाब चाहिए तो बात कर रहा धक्का मारा रहा কিন্তু যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা হচ্ছে সাসপেক্টেড, মানে ওই নাম্বারটা বোঝা যাচ্ছে তো ওই মেরেছে কিনা। এরা বলছে কি না যে গাড়িটাকে দৌড় করা ছিল পুলিশ ভ্যান সেই গাড়িটাই মেরেছে, তারা গাড়ি ধরা আছে, ঠিক আছে। এবার শুনুন স্যার, এবার শুনুন, ও বললো কি পার্কিংয়ে গাড়িটা আছে, এবার ওইখান থেকে টেবিল থেকে ইনফরমেশন আসছে পার্কিংয়ে গাড়ি না, পার্কিংয়ে গাড়ি ঢোকানি অন্য জায়গায় ধরে ঢুকিয়ে दिए। सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर
वो चासीपाड़ा में रहते हैं, गरीब आदमी थे। वो अपना ठेला लेकर के आ रहे थे। नाका चेकिंग जब चल रहा था वहाँ काली पहाड़ी का मोड़ में, हम लोग का श्रीपुर IC किसी वैन को पीछा कर रहे थे। वो वैन मार के थे, इसको मार करके वो निकल गया। फिर भी वो पुलिस का वैन जो है बोगला चट्टी में जा करके रगेद के उसको पकड़ा है गाड़ी को। यहाँ पर जाम होने का एक ही मकसद था कि वहाँ जब आदमी गया वहाँ उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग बोला था, समझ में नहीं आ रहा कौन गाड़ी मारा है। इसी वजह से ये लोग जाम करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग आए तो बात किए, अधिकारी से मेरा बात हुआ। अधिकारी बोले हैं कि गाड़ी हम लोग पकड़ लिए हैं, गाड़ी का मालिक का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मालिक को बुलाया जा रहा है। जो उनका कंपनसेशन जो गरीब आदमी मरा है, जितना भी हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। हम लोग उनका हेल्प जरूर करेंगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा हेल्प रहेगा। हम लोग का MLA साहब बोले हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी पुलिस प्रशासन से हेल्प होगा हम भी आएंगे, हम भी बात करेंगे। वो गरीब आदमी का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हम लोग का MLA साहब भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं। और पुलिस प्रशासन, मैं उषा का हस्बैंड भोला पासवान। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। क्या आप SSC, रेलवे, बैंक, UPSC और WBCS की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, GT रोड वेस्ट, आसनसोल। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे AC रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर खबर पर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से 27 जून को बैंक हड़ताल के समर्थन में आज रविंद्र भवन के सामने प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने सभी से 27 जून को होने वाली हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बैंक सेवाओं सहित अन्य मांगों को लेकर 27 जून को बैंक हड़ताल पर रहेगी। ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারি সংস্থায় আছে, কেন্দ্রীয় রাজ্য
আরেকবার দাবি করছি। এবং আপনারা জানেন যে 93 সালে ব্যাংকে যে পেনশন ব্যবস্থা লাগু হয়, 93 সাল থেকে 2022 সাল প্রায় 29 বছর হয়ে গেল, কিন্তু যদিও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যখন পে কমিশন ঘোষণা হয় তার সাথে সাথে তাদের পেনশনে, তাদের কর্মচারীদের পেনশনও অটোমেটিক্যালি রিভিশন হয়, কিন্তু ব্যাংক কর্মচারীদের লাগু করার কথা ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার লাগু করছেন না, টাল বাহানা করছেন। আমরা চাই যে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির যারা অংশীদার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা লাগু হোক। এই ব্যাংক কর্মীদের যে নিজস্ব পাওনা গন্ডা যার দাবি আমরা করছি, এবং পাশাপাশি যেগুলো শুরুতেই বললাম যে বৃহত্তর স্বার্থ, অর্থাৎ ব্যাংকের রাষ্ট্র চরিত্র বজায় রাখার স্বার্থ, ব্যাংকে অসংগঠিত কর্মী যারা কাজ করছেন সে এটিএমের মাধ্যমে হোক, ব্যাংকের গেটে হোক, ব্যাংকের ভেতরে হোক, তাদেরকে অবিলম্বে স্থায়ী করার দাবি, ব্যাংকে গ্রাহক পরিষেবাকে আরো উন্নত করার দাবি, এবং টেকনোলজির মাধ্যমে ব্যাংকে যে দুর্নীতি বা ব্যাংকে যে ধরনের ফ্রড, জালিয়াতির পরিমাণ ক্রমশ দ্রুত বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া, এবং কর্মচারী নিয়োগ করা, স্থায়ী কর্মচারী যাদের দায়বদ্ধতা আছে ব্যাংকের উপর, আউটসোর্স কর্মচারী নয়, স্থায়ী কর্মচারীরাই একমাত্র পারে পরিষেবার মাধ্যমে ব্যাংকের যে নিরাপত্তা সেটাকে বজায় রাখতে, সাধারণ গ্রাহকের যে পুঁজির নিরাপত্তা সেটাকেও রক্ষা করতে। আমরা এই সমস্ত দাবিতে আগামী 27 জুন আরেকদিন ভারতবর্ষব্যাপী সমস্ত ব্যাংকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। আমরা জানি যে সাধারণ গ্রাহক এবং সাধারণ মানুষ যেহেতু প্রতি দৈনন্দিন তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা বিষয়গুলো জানেন, তারা আমাদের ধর্মঘটকে সমর্থন করবেন। কিছু ক্ষেত্রে তাদের পরিষেবার অসুবিধা হবে জেনেও সেই পরিষেবা তারা আগাম নিয়ে নেবেন, সেই আশা রেখে, সেই আবেদন রেখে, এবং আগামী দিনে যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নসের, সেই ধর্মঘটকে সর্বান্তকরণে সফল করার দাবি এবং আহ্বান জানিয়ে আমার কথা। আমাদের দলের সিনিয়র ক্যাবিনেট জেলার যুবলীগ কংগ্রেসের সভাপতি সেগুলো ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় এই মুহূর্তে আপনারা গত 5 তারিখ সুগার প্রেস সার্কিট হাউসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা জেলার সমস্ত নেতৃত্বকে সামনে রেখে সাংবাদিক সম্মেলন তিনি পরিষ্কার করে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন করতে চান। কারণ আসানসোলের মানুষ নির্বাচিত করে এখান থেকে শত্রুঘ্ন সিনহাকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। তাই আসানসোল সেই সভাকে আমাদের সকলকে দায়িত্ব দিয়ে সফল করতে হবে। আমরা সেই অঙ্গীকার নিয়েই আজকে সারা ভারতবর্ষে, শুধুমাত্র স্পেশালি পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দলীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের দলের প্রশংসারী নেতৃত্বকে মেলাইন করার চেষ্টা করছে। সর্বোচ্চ টেকনিক্যাল আনস্টেবিলিটি তৈরি করে পেছনের দরজা দিয়ে 325 আপনারা দেখেছেন সেখানকার যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান, সেই সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাকে যারা অশান্ত করার চেষ্টা করছেন, সেই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। এই অঙ্গীকার দিয়ে আগামী 27 তারিখ আগামী যে দুটি কর্মসূচি আছে আমাদেরকে কথা বক্তব্য রাখার কোনো অবকাশ নেই। বক্তব্য মাঠে ময়দানে বক্তব্য দেওয়া যায়। আজকে আমরা সবাই আছি পার্টির কর্মী, সহকর্মী, সহযোদ্ধা। নিজেদের প্রস্তুতি কিভাবে হবে, কিভাবে আমরা তৈরি হবো, এইটুকুই আজকে মিটিংয়ের। রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন বন্ধ করে দিচ্ছে, সুতরাং ট্রেনের ভরসাতে খুব একটা থাকলে হবে না, আমাদেরকে মূলত বাসে যেতে হবে। তাই পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তারা কিভাবে যাবে, এখনো যদিও কাই সময় আছে, 1 মাসের উপরে, আপনারা অঞ্চলে অঞ্চলে নিজেরা সভা করুন, নেতৃবৃন্দরা বসুন এবং কিভাবে প্রস্তুতি দিচ্ছেন যাওয়া সেটা আমাদেরকে জানাবেন। জেলার প্রেসিডেন্টের কাছে জমা দেবেন, যে কিভাবে আপনারা যাবেন সেটা জমা দেবেন, জানাতে হবে। দ্বিতীয়ত এই যে 21শে জুলাই নিয়ে আমরা আগে কিন্তু দেওয়াল লিখতাম,
ঠিক আছে, এখন যে আমাদের সব নেতা বা নেত্রী হয়েছে তারা নির্বাচনেই দেওয়া দিচ্ছেন। আমি দেখলাম শত্রুঘ্ন সিনহা নির্বাচনে একজন কাউন্সিলর তার নিজে যতগুলো দেওয়া লিখেছিলেন তার 10 ভাগের 1 ভাগে রেখেছে। সেটা কিন্তু হবে 21শে জুলাই নিয়ে প্রত্যেকটা কাউন্সিলর, প্রত্যেকটা অঞ্চল সভাপতি, প্রত্যেকটা আমাদের জেলা পরিষদের আগামী 25 তারিখে উনি আসছেন এবং 4-5 দিন উনি এখানে থাকবেন। তো সেই সূত্রে আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে তারা কর্মসূচি যদি সাংসদের নিচে দিতে চান তাহলে আমাদেরকে আগে থেকে জানিয়ে দেবেন যে কবে আপনারা কাজগুলো আমরা শুরু করেছিলাম, সেই কাজগুলো কোথায় পৌঁছেছে, কত দেরি লাগবে, কোথায় কি কাজ দরকার আছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। যেহেতু সামনেই বর্ষা পড়েই গেল প্রায়, বর্ষাতে আমরা গাড়ি নদী কোথাও কাজ করতে পেরেছি এবং বর্ষার পর যাতে গাড়ি নদীটা কমপ্লিটলি আমরা যে স্বপ্ন আসানসোলের মানুষকে দেখিয়েছি বা আমরা নিজেরা যেটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে গাড়ি নদীকে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে সাজাবো, সেটা কিন্তু বর্ষার পর যে বর্ষা নেমে যাচ্ছে হয়তো তার 1-4 দিন মেশিন চালাতে পারবো আমরা। তারপরে কাজটা বন্ধ করার পর বর্ষার শেষে আবার ওটাকে গাড়ি নদী থেকে আমরা শুরু করবো এবং গাড়ি নদীকে সুন্দর করে নদীকে যেটা আমরা স্বপ্ন দেখেছি সুন্দর করার সেভাবে আমরা বানাবো। আর আসানসোল কর্পোরেশনের যে সমস্ত জায়গায় জলের অসুবিধা রয়েছে সেগুলো তো আমরা মোটামুটি জেনেও গেছি, আমরা করে নিয়েছি, পিকচারও করে নিয়েছি। তো করে নেওয়ার পর আমাদের টাকা ডিপিআর স্যাংশন হয়ে গেছে, টাকাটা ঢুকলে আমরা কাজটা চালু করতে পারবো। সেটা কীভাবে করবো সেটা আমরা আগামী দিনে জানাবো। কোন কোন জায়গাতে এখন জলের অসুবিধা হচ্ছে? এখন জলের অসুবিধা আছে, পাইপ লাইন আছে, যেমন পিএইচই কর্পোরেশন, এই দুটির প্রবলেমের মধ্যে পড়ে আছে। যেখানে কর্পোরেশনের লাইন যাচ্ছে কর্পোরেশন কিন্তু ফুল ফেজে জল দিচ্ছে, যেখানে পিএইচই লাইন আছে সেখানে কিন্তু অসুবিধাটা আমরা ফেসেছি। এবার আমরা গোটাটাই কর্পোরেশনের লাইন আমরা করার জন্য ডিপিআর পাঠিয়েছিলাম, সেই ডিপিআরটা অলরেডি স্যাংশন। কটা ওয়ার্ড হবে এরকম? কটা ওয়ার্ড বলা যাবে না, কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেখানে হয়তো দুটো পাড়া বা দুটো গ্রাম আছে, কোনোখানে একটা গ্রাম আছে, একটা গ্রামের হয়তো প্রতিটা পাড়াতে পড়ছে, একটা পাড়াতে পড়ছে না, এই টাইপের হয়ে আছে। ডিপিআর নিয়ে যে বলছিলেন কি হলো? ডিপিআর জলের অলরেডি আমাদের স্যাংশন হয়ে গেছে 425 কোটি টাকা, সেটা আমরা আগেও জানিয়েছি। আমাদের টাকাটা ঢুকলে আমরা কাজ চালু করব। এই যে ডিপিআর বললেন কোন কোন এলাকা চিহ্নিত করেছেন? পুরো আসানসোল কর্পোরেশন এই যে আমি এই ছবিটা দেখাচ্ছি, এই ছবিটাতে রেড এলাকাগুলো যেগুলো আছে সেগুলো নয়, টুটিতে জল ঢোকে সেগুলো কর্পোরেশন আন্ডার নেবে না, জল ঢোকেনি, মানে জল যাচ্ছে না, পড়ছে না, তো সেগুলোকে কিন্তু কর্পোরেশন জল ওটা ডিপিআর পাঠানো হয়েছিল, তো সেটা স্যাংশন হয়েছে। ঠিক তেমনি আসানসোলের ভেতরেও যেখানে যেখানে জল পৌঁছাচ্ছে না, যেখানে হয়তো আমরা ফার্স্ট প্রজেক্ট যেটা চালু করেছিলাম সেটাতে টাকাতে আমরা পুরোতে পারিনি, কাজ করতে পারিনি। জামুরিয়া আছে, রানীগঞ্জের আমাদের মঙ্গলপুর ওই সাইডটাতে যেটা আমাদের পড়ছে ওইখানটাতে আছে,
কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো আমরা মানে হয়নি, সেগুলো এই ডিপিআর আছে। আসানসোল স্টেডিয়াম নিয়েও আপনারা আলোচনা করেছেন। আসানসোল স্টেডিয়ামে বহু কিছু এখনও ডেভেলপমেন্টের কাজ বন্ধ রয়েছে এবং সেই সাইকেল স্ট্যান্ড নিয়েও বিতর্ক দেখা যাচ্ছে। বিতর্ক কিছু না। और अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।